今日我哋嚟做一個香蒜炒絲瓜。 Menu kita hari ini adalah Sun Yung Chao Sikwa。 呢味香蒜炒絲瓜純粹由食材原味主導，味道鮮甜，口感清爽，而且眨下眼就煮好，呢啲就真正係既簡單又好味啦。 Sayur ini sangat enak dan sangat mudah rasanya seperti rasa sayur aslinya。 瓜身起角嘅硬皮纖維太高，好難煮得腍，所以一定要削咗個皮佢先。 Gambasnya kita kupas kulitnya。 跟住我哋用滾刀切法，打斜切一下，轉一轉條絲瓜，又再切一下，一路就係咁樣重複咁樣切。 Setelah dikupas, kita iris serong-serong。 切好瓜之後洗乾淨佢，拎一拎水。 Setelah diiris, kita cuci bersih。 煲一煲滾水，落少少食油，放啲瓜落去，灼一灼，1分鐘就好攞起啦。如果煮得太耐，啲絲瓜就腍劈劈，冇晒啲爽脆嘅口感。 Lalu kita rebus air, tambahkan garam. Gambasnya kita masak 1-2 menit saja。 而家我哋燒隻鑊，放啲油，將啲薑葱蒜等落去，爆一爆香佢。 Panaskan minyak, tumis bawang merah, bawang putih dan jahe. Tumis sampai harum。 爆香咗啲薑葱蒜之後，倒埋啲絲瓜落去，兜勻佢。千祈唔好炒太耐啊！咁樣啲絲瓜食落嘴先至會清甜爽脆。 Lalu gambasnya kita masukkan, kita tumis sebentar saja. Jangan tumis terlalu lama, kalau terlalu lama gambasnya jadi tidak manis。 最後落少少雞粉調下味，咁樣就搞掂㗎啦！簡簡單單一個炒絲瓜，香甜爽脆，真係食到食物嘅原汁原味。 Terakhir, tambahkan Royco untuk tambahan rasanya. Tumis gambas yang simple sudah siap, rasanya seperti rasa aslinya。 瓜菜煮得太耐，營養成分就容易消失。呢味香蒜炒絲瓜前後煮咗都唔使2分鐘，既保持住原汁原味，亦都保持咗蔬菜嘅營養。 Wow！ 真係簡單易做又好味道，放工返嚟3兩下手腳就有得食㗎啦！大家一齊試下做啦！ Semua sayur-sayuran kalau masak terlalu lama vitaminnya akan hilang. Jadi alangkah baiknya kita masak sayur jangan terlalu lama. Sangat enak dan sangat mudah. Teman-teman, selamat mencobanya ya！ 滾刀切法通常用於切啲長條形嘅瓜菜，例如紅蘿蔔、茄子、青瓜、絲瓜之類嘅蔬菜，都可以用呢種切法㗎。將食材切成不規則嘅形狀，可以增加受熱面積，亦都等食材喺煮嘅過程中更加容易入味。滾刀切法係先由斜切一刀開始，跟住將食材一路轉動一路切，咁樣切出嚟嘅蔬菜賣相都好啲㗎。 Saat iris sayur, gambas dan wortel, dengan cara serong-serong seperti ini, sayurannya lebih cepat matang dan kelihatan sangat cantik. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment.